अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट जी। तो थंबनेल टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो मैं आज आपको बताने लगी हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में जो है वो थोड़ा सा निखार आ जाएगा, आपकी शख्सियत में निखार आ जाएगा और आप जब अपनी ज़िंदगी में बहुत रिलैक्सेशन फील करेंगे, इनर सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐड कर लेना, जब भी आप नमाज़ पढ़ें कोशिश करें कि नमाज की पंक्चुअलिटी करें, ठीक है, नमाज बाकायदगी से पढ़ें। जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो आपने नमाज के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़नी है, लाजमी पढ़नी है और दिल से पढ़नी है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा, इतनी चीज़ों से नवाजा है जिसका शुक्र अदा हम नहीं करते, मतलब हम वो काउंट ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने हमें इन चीज़ों से नवाजा है और ये बहुत बड़ी नेमत है। जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है, खुद चल फिर सकते हैं, किसी पे मोहताज नहीं है, घर में रहते हैं, मतलब हमारे ड्रीम्स बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं कि जी हमने गाड़ी लेनी है, हमने घर बनाना है, हमने ये करना है, हमने फ़लानी जगह घूमने जाना है। लेकिन इन चीज़ों से अगर हट कर आप देखें, अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतों से नवाजा है, बहुत रहमतें जो है अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह ऐड ऑन कर लें। इससे आप जब आप शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा देता है। हर हाल में शुक्र अदा करें। तो अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह करना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला आपको और देगा, आप अल्लाह ताला के करीब भी होंगे और आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको उन चीज़ों से भी नवाजेगा जिनसे आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ये होना चाहिए लेकिन अभी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मस्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह पढ़नी है, सिंपल आपने अल्हम्दुलिल्लाह करना है। अपने बच्चों में भी ये हैबिट लाएँ कि जो है वो अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा। दूसरी बात, आपने इस्तग़फ़ार की तस्बीह बहुत जो है ना मस्ट अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम चलते फिरते या मतलब हम अकेले में भी कर जाते हैं, किसी के बारे में बुरा सोच लेते हैं, कुछ शैतानी वसवसे हमारे दिल में आ जाते हैं, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रख लेते हैं, हसद रख लेते हैं, झूठ बोल देते हैं रैंडमली, जिसको हम इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं समझते, बड़ा नॉर्मली हम लोग झूठ बोल देते हैं और हम उसको किसी खाते में नहीं लाते कि जी ये हमने कोई गुनाह किया। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी आदत हमारे अंदर होती हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम कर जाते हैं जिनको हम समझते हैं कि जी ये तो गुनाह ही नहीं है, लेकिन बेसिकली वो बहुत बड़ा जो है वो गुनाह होता है, ठीक है, और हमारी शख्सियत जो है वो बहुत अंदर से जो है ना ख़राब कर रहा होता है, तोड़ फोड़ रहा होता है, ठीक है। तो आप हमेशा अल्लाह से जो है वो हर नमाज के बाद एक तस्बीह जो है वो इस्तग़फ़ार की क्या करें। मुझे लगता है कि अगर आपकी कोई दुआ कभी कबूल नहीं ना हो रही ज़िंदगी में तो आप हमेशा दुआ तो मांगते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहें कि अल्लाह ताला अगर मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही, मैंने किसी का दिल दुखा दिया, कोई गुनाह ऐसा कर दिया है, तेरी नाफरमानी कर दी जिसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, रद्द हो रही है, तो आपने हमेशा पहले इस्तग़फ़ार कहना है कि अल्लाह ताला दिल से तौबा करते हैं, हमें माफ़ कर दें, ऐसे कोई गुनाह हो गया, ऐसी कोई कोताही हो गई जाने अनजाने में जैसे भी। तो हमेशा आप जो है ना अपनी दुआओं को अगर कबूल करवाना चाहते हैं अल्लाह ताला से तो इस्तग़फ़ार का विर्द लाजमी करें, हर नमाज के बाद पढ़ें। अगेन 2 मिनट लगते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए की तस्बीह पूरे पढ़ते हुए दिल से 2 या 3 मिनट लगते हैं, इस पर भी 2 से 3 मिनट्स लगेंगे। आपको इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन कर लें। इस्तग़फ़ार कहने से यार आपको इनर सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है कि आप जो गुनाह कर रहे हो आप दिल से इस्तग़फ़ार पढ़ो। ये नहीं कि बस आपने तस्बीह पकड़ के शुरू हो जाना इस्तग़फ़ार 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नो, बिल्कुल इस तरह नहीं। आपने पढ़ना सच्चे दिल से, पहले अल्हम्दुलिल्लाह की, दूसरी इस्तग़फ़ार की। आप अपनी लाइफ में जो है वो खुद चेंज देखेंगे कि काफ़ी डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आए। तीसरी, जो बहनें जो लोग अपने रिस्क के लिए परेशान है ना, बिलीव करें वो ये एक ही दिन में तस्बीह पढ़ लें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या रज़ाक़। तो आप ये तस्बीह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या रज़ाक़ एक बार दिन में आपने ज़रूर पूरी तस्बीह करनी है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में जो है वो ख़ास बरकत डालेगा। जो चीज़ें जितना बजट आपका अभी है ना उसी बजट में रहकर आप अपनी लाइफ को लेकर चलेंगे और बहुत अच्छी चलेगी और अल्लाह ताला रिस्क में दिन ब दिन जो है वो इजाफ़ा करता रहेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अगेन मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी तस्बीह है रिस्क के लिए। आप पूरी 100 दफ़ा इसको पढ़ें। कोई पढ़ना चाहता है तो 2 दफ़ा पढ़ ले, 3 दफ़ा पढ़ ले, वो आप पे अप टू है कि आप वो कितनी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तस्बीह 100 दफ़ा आपने मस्ट पढ़नी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा जी, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह आपने नहीं छोड़नी, इस्तग़फ़ार की तस्बीह आपने नहीं छोड़नी, रिज़्क़ के लिए आपने जो है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या रज़ाक़ ये आपने पढ़ना नहीं छोड़ना।
4th چیز جو بہت امپورٹنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں، وہ لوگ جن کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں کے گھر میں سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو ایک دفعہ جو چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں نا، اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، بہت 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 بینیفیشلی آپ کے لیے چیز ہوگی۔ اکثر آپ نے دیکھا کہ گھروں میں ہسبینڈ وائف میں جو ہے وہ بہت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، ہر چیز ہے ان کے پاس، لیکن لڑائی، نوک جھوک اور جی برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ جن کے گھروں میں لڑائیاں نا، وہ واش روم جانے کی دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ واش روم میں مینشن بھی کر دوں گی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر میں کبھی پراپر ایک الگ ویڈیو بناؤں گی، لیکن ابھی تھوڑا سا میں صرف آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بہت سے لوگوں کو شاید معلوم ہو یہ بات کہ جتنے بھی برے جنات، شیطان، جتنے بھی برے وسوسے ڈالنے والے یہ جنات اور شیطان جو ہوتے ہیں نا، وہ سب جو ہیں وہ ہمارے واش روم کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور بیسکلی میاں بیوی کی لڑائی، گھروں میں لڑائی، یہ ساری شیطانی وسوسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے شیطان کا کام ہے۔ ہاں، سارا جو ہے وہ ملبہ آپ شیطان کے اوپر نہیں ڈال سکتے، آپ کے اپنے مائنڈ کی بھی گیم ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے چلنا ہے، لیکن آپ ایک دفعہ جو ہے وہ واش روم جانے کی دعا پڑھ کر جائیں۔ کبھی آپ اس کے نیٹ پہ فائدے نکالیں کہ واش روم میں جانے سے پہلے اگر آپ دعا پڑھ لیتے ہیں اور باہر آنے کے وقت بھی دعا پڑھ لیتے ہیں، اس سے آپ کی زندگی میں کیا آرام و سکون آئے گا۔ بچوں کو بھی سکھائیں کہ واش روم میں جانے کے لیے آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ واش روم میں بیسکلی جانے کی دعا پڑھتے ہیں تو جتنے بھی شیطان، جنات، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ سب جو ہے وہ آپ سے بہت دور رہتی ہیں۔ اس لیے جو ہے واش روم میں جانے کی دعا بنائی گئی ہے کہ وہ سب آپ سے، جنات جو ہیں وہ دور رہیں گے، شیطان آپ سے دور رہیں گے، آپ کے مائنڈ میں کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ڈالیں گے۔ چلیں جی، 4 چیزیں جو ہیں وہ میں نے کور کر لیا۔ آپ نے الحمدللہ کی تسبیح کرنی ہے، استغفار کی تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد جو رزق کے لیے آپ نے یکن عبدو یا نستعین یا رزاقو پڑھنا ہے، لڑائی جھگڑوں کے لیے اور گھر میں برکت کے لیے جی آپ نے جو ہے وہ واش روم جانے کی جو ہے وہ دعا لازمی پڑھنی ہے اور سر کو کور کر کے جانا ہے لیڈیز۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جی، بی پازیٹیو، بی پازیٹیو۔ جب آپ بی پازیٹیو رہیں گے تو آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ بھی جی، آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں بھی جو ہے وہ چیزیں ساری پازیٹیو نظر آئیں گی۔ ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو سوچتے ہیں، سیکنڈ پرسن کے لیے بھی ہم اتنی نیگیٹیوٹی اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، مطلب وہ سوچ کسی اور انداز میں رہا ہوتا ہے، بے شک وہ پازیٹیو وے میں کچھ کرو، لیکن ہم نے جو ہے اس میں نیگیٹیوٹی نکالنی ہے۔ تو میرے بابا ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ ایک مکھی کی مانند ہوتا ہے کہ پورے صاف جسم کو چھوڑ کے نا مکھی اس کی گندی جگہ پر ہی بیٹھتی ہے۔ تو اس طرح کے مت بنے، مکھی کی مانند مت بنے جی، بی پازیٹیو، خوش رہیں، خوش رہنے دیں، نہ اپنا دل دکھائیں نہ کسی اور کا دل دکھائیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، اچھا سوچیں۔ جب آپ پازیٹیو سوچیں گے تو بلیو کریں، جیسی سوچ رکھتے ہیں آپ، جیسا گمان رکھتے ہیں آپ کو ویسا ہی ہمیشہ ملتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ اچھا سوچیں، اچھی باتیں سوچیں، اچھا کام کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو نیتوں کا پھل دیتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں چیزوں سے جو ہے وہ نوازے گا، کیونکہ یہاں پر لوگ آپ کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں، اللہ کے ہاں جو ہے وہ صرف انصاف ہے۔ یہ تھا جی آج کا پیارا سا چھوٹا سا ولاگ۔ ہوپ سو یہ 5 چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر کے آپ اپنی زندگی میں اپنی شخصیت کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ سو جی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے جی ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔